शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और करोड़हा दरूद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, अहम खबरों उन पर तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हाज़िरा। मैं हूं आपका मेज़बान हमादुल हसन अब्बासी। कुछ अहम गुजारिशात और कुछ अहम खबरें थी जिन पर आज हम तज्ज़िया करेंगे और बिलखुसूस उनको जानेंगे कि अंदर की कहानियाँ क्या है, जिनमें सरफ़हरिस्त PDM की जाती उम्र में बैठक है आज PDM की जानिब से और PDM का सरबराही इजलास हो रहा है जाती उम्र में। इस हवाले से हम बात करेंगे। नवाज शरीफ के पासपोर्ट मनसूखी के भी हवाले से हम बात करेंगे। हमने देखा कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट मनसूख करने का इंदिया दिया था साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे इम्तिहान मनसूखी के हवाले से, जो मार्च में इम्तिहानात होने थे तलबा और तालिबात के, वो भी मनसूख कर रही है। उसके अलावा स्कूल की जो है उनको ओपन किया जाएगा या नहीं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और साल नौ की आमद के भी हवाले से भी हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। बाकायदा आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। PDM की जो है बैठक के हवाले से हम बात करते हैं। आज जाती उम्र में 1 जनवरी को जो है तो PDM का बैठक और इनेकाद किया गया है, सरबराही इजलास आज मुनक्किद किया गया है, जिसमें जो है तो PDM के जो चेयरमैन हैं और जो रोए रवा हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो इसकी क़यादत कर रहे हैं। उसके अलावा मरियम नवाज़ भी इसमें शामिल हैं और नून लीग की दीगर क़यादत भी इसमें शामिल है। दीगर जमातें भी, सियासी जमातें जो 11 जमातें इसमें शामिल हैं, उनके कायदीन और इनके मम्बरान भी इसमें शामिल हैं। नून लीग के दीगर जो मेंबर्स हैं वो भी शामिल हैं और PTI के जो पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए इसमें शरीक है। आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है तो इसमें वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हैं। इसमें मुख्तलिफ उमूर पर जो है तो आज गुफ्तगू की जाएगी, जिसमें सरफ़हरिस्त सेनेट इंतखाबात के बारे में बात की जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े के बारे में भी बात की जाएगी और उसके अलावा जो तो अपोजिशन के इस्तीफ़े जो उसके लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात की जाएगी। सबसे पहले अगर बात करें तो इस्तीफ़ों के मामले से अगर बात करें तो इससे पहले जो नून लीग और पीपल पार्टी का बयानिया सामने आ चुका है कि इस्तीफ़े जमा करा दिए गए हैं क़यादत के पास। अब इस्तीफ़ों को कब इस्तेमाल करना है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा और PDM भी इसका लाइहा आने वाले वक्त में ही शो करेगी कि इस्तीफ़ों का इस्तेमाल कब किया जाएगा। इससे पहले हमने गुज़िश्ता दिन देखा कि 2 अरकान ऐसे मेंबर पार्लियामेंटेरियन ऐसे थे जिनके इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को पहुँचे, लेकिन उन्हें इसे डिनाई कर दिया, उनसे इनहराफ हो गया और इनको इस्तीफ़ों को मुस्तरद कर दिया गया, जिनमें मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सजाद अवान साहब ऐसे थे, जिन 2 मेंबर पार्लियामेंटेरियन थे जिनके इस्तीफ़े डायरेक्ट असद कैसर साहब के पास पहुँचे और उनको पेशी के लिए बुलाया गया, जब इसमें उन्होंने डिनाई कर दिया इस्तीफ़ों से और उनको मुस्तरद कर दिया गया। देखना ये है कि क्या ये ऐसी सियासी जमातें वाकई तौर पर इस्तीफ़ों की जानिब जाएंगी, क्योंकि अगर 2 पार्टी अरकान अगर जाकर इस्तीफ़ों की जानिब से मुकर जाते हैं और उनके जाली होने की तस्दीक करते हैं, तो अगर नून लीग के पास आएगा सारे मेंबर पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली से हों या नेशनल असम्बली से हों, अगर उनके इस्तीफ़े अगर जमा कर लिए गए हैं तो क्या PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी और PDM के दीगर जमातें जो है तो इन इस्तीफ़ों को इस्तेमाल कर पाएंगी या नहीं। इसके अलावा अगर अब अगली बात करें तो अपोजिशन के जो है तो लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात करेंगे। इसमें भी PDM के आज के जो है तो बैठक है, इसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बैठक होगी, बातचीत होगी। दीगर अभी तक तो ज़राए का यही कहना है कि सारी जमातें मिलजुल कर इसका फैसला करेंगी, लेकिन जो पीपल पार्टी की तरफ से वो राय दी गई है वो यही है कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ पटिशन दायर की जाए, उनकी नाअहली के लिए पटिशन दायर की जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की जाए। ये एक जो है तो एक राय दी गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से। और उसके अलावा PDM में जो है तो दरार की भी खबरें थी। आज हमने देखा कि हमारे ज़राए ने यह भी बताया कि PDM में जो है तो नून लीग की अलग एक किस्म की सियासत नज़र आ रही थी, पीपल्स पार्टी की अलग सियासत नज़र आ रही थी और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के एकतरफ़ा इक़दामात के हवाले से भी PDM में खुलम खुला जो है तो इसका इजहार किया गया, नाराज़गी का भी इजहार किया गया पीपल्स पार्टी के जो है तो अलहदा से इक़दामात के हवाले से और अलहदा से उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से। अगर आने वाले दिनों के हवाले से देखा जाए तो PDM में दरार तो वाकई नज़र आना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। कैसे जो है तो मौलाना फजल रहमान और पीपल पार्टी के जो है तो बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर भी ये दरार सामने आई थी, जब मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से शिरकत नहीं की थी उनकी गड़ी खुदाबख्श में उनकी बरसी के मौके पर। आइंदा आने वाले लाइह अमल के हवाले से भी वो कुछ देर में जो है तो इसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। PDM का एलामिया भी जारी होगा। एक और चीज़, मुजाहिरों का ऐलान भी किया गया, उसकी हतमी तारीखें और हतमी जगहें जो है तो अभी आना बाकी हैं। आने वाले दिन ये बताएंगे कि PDM कहाँ कहाँ मुजाहिरे करेगी, मुल्क को और हुकूमत को किस किस जगह पर टफ टाइम दिया जाएगा। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बेहतर बताएगा कि क्या PDM इस्तीफ़ों की जानिब और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े की जानिब, अपने इस्तीफ़ों की जानिब और लॉन्ग मार्च की जानिब किस तरफ बढ़ती है। सेनेट इंतखाबात के बारे में अगर बात करें तो PDM में जो बड़ी 2 जमातें हैं, पीपल पार्टी हों या नून लीग, दोनों ने यही राय इख्तियार की है कि सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए और वहाँ पर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। तो आने वाले दिन वो भी खासी जो है तो अहमियत के हामिल हैं कि क्या दोनों पार्टियाँ और PDM की दीगर जमातें सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगी या नहीं। हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब की सिर्फ एक सेनेट में
نشست رہ جائے گی، ان کے جو ایک سینیٹر ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اگلی خبر پر بات کریں، نواز شریف کے پاسپورٹ منسوخی کے حوالے سے بات کریں تو آنے والے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بالکل برملا اس کا اظہار کیا کہ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے ان کا پاسپورٹ جو ہے تو 16 فروری کو ان کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو ہے تو نواز شریف وطن واپسی کی راہ لیں، نہیں تو ان کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے گا۔ ایک بڑا اقدام کیا گیا سابق 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم کے خلاف ایسا اقدام ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی یہ بھی کافی جو ہے تو عام ڈیولپمنٹس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی نواز شریف صاحب واقعی ان کو واپس لایا جا سکے گا یا وہ خود واپس آئیں گے 16 فروری کو ان کو پاسپورٹ کیونکہ ایکسپائر ہو جائے گا، حکومت کی جانب سے اس کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شیخ رشید نے جو ہے تو پی ڈی ایم کے اتحاد کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہی واحد حل ہے کسی بھی سیاسی بحران کا، چاہے مذاکرات آج ہوں یا 5 سال بعد، مذاکرات ہی کسی بھی جو ہے تو حل ہوتا ہے، کسی بھی مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ اگر اگلی خبر کی جانب بڑھیں تو امتحان منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ مارچ میں ہونے والے طلباء و طالبات کے امتحان، وزیر تعلیم شفقت محمود نے اپنی جو ہے تو گفتگو کرتے ہوئے نے کہا کہ امتحانات جو مارچ میں ہونے تھے وہ منسوخ کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ اسکول مالکان اور ایسی تنظیموں سے گفتگو بھی کی ہے، انہوں نے بیٹھے بھی ہوئی ہیں، انہوں نے اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ کیونکہ پرائیویٹ اسکول کی جانب سے 11 جنوری کو اسکول کھولنے کا جو ہے تو پرزور مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ 4 جنوری کو بین الصوبائی وزیر تعلیم کی بیٹھک ہوگی اور NCOC بھی اس میں شامل ہوگی اور حتمی فیصلہ NCOC کی مشاورت سے ہی کیا جائے گا کہ کیا اسکولز کو 11 جنوری کو دوبارہ کھولا جائے یا نہیں۔ لیکن یہاں پر طلباء و طالبات کے لیے مایوس کن خبر یہ بھی ہے کہ امتحان جو ہے تو مارچ میں جو ہونے والے امتحانات تھے، ہم نے دیکھا کہ بالخصوص 9ویں 10ویں کے اور 11ویں 12ویں کے امتحانات اسی ماہ میں ہوتے ہیں، مارچ کے مہینے میں ہی ہوتے ہیں، مارچ اپریل کے مہینے میں ہی زیادہ تر یہ امتحانات دیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت وہ منسوخ کر دیے گئے۔ تعلیمی حرج کیونکہ طلباء کا کافی زیادہ ہو گیا، آن لائن کلاسز کی وجہ سے طلباء اس طرح مستفید نہیں ہو پا رہے جس طرح وہ ریگولر کلاسز میں شامل ہو کے جو ہے تو اپنی پڑھائی حاصل کرتے تھے اور جو کچھ سیکھتے تھے۔ آن لائن کلاسز کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ خاصا طلباء کو جو ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو ان کو سیکھنے کو جو کلاسز میں اور بالخصوص اساتذہ کی موجودگی میں جو ان کو سیکھنے کو ملتا تھا وہ آن لائن کلاسز میں اس طرح نہیں سیکھ پا رہے اور اس طرح آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ اگر آخری خبر کی جانب بڑھیں تو سال نو کی آمد ہے، 2021 کو ویلکم کہہ دیا گیا ہے۔ سڈنی کے ہاربر برج سے جو ہے تو شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، بالخصوص دبئی کے برج خلیفہ سے بھی شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، بلکہ پوری دنیا میں شاندار آتش بازی اور دیگر ایسی تقریبات سے سال نو کو خوش آمدید کہا گیا۔ پاکستان میں بھی بہت سی ایسی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، آتش بازی کی گئی مختلف مقامات پر اور سال نو کو خوش آمدید کہا گیا۔ کورونا کی وجہ سے لوگ 2020 میں خاصے ایسے ڈپریس نظر آئے اور ایسا پینڈیمک کیونکہ ایک پھیلا ہوا تھا کورونا کی وجہ سے کہ لوگ لاک ڈاؤن اور کرفیو کی صورتحال سے 2-4 تھے، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کافی جو ہے تو ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے 2020 میں جس کی وجہ سے خاصی جانی اور مالی نقصان بھی ہوا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ دنیا کی معیشت بالکل پارا پار ہو گئی تھی، بہت سارے ایسے ترقی پذیر ممالک اور ترقی یافتہ ممالک معیشت کے لحاظ سے بالکل ڈاؤن ہو چکے تھے، اس لیے سال نو کو اچھے طریقے سے ویلکم کہا گیا اور خاصی جو ہے تو امیدیں وابستہ ہیں اس سال سے کہ کورونا کے حوالے سے بھی اور معیشت کے حوالے سے بھی یہ سال جو تو پوری دنیا کے لیے بہترین ہوگا، پاکستان کے لیے بھی خدا کر یہ سال بہترین ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تو بالخصوص پاکستان پر اور عالم اسلام پر اس سال کو بابرکت کرے اور جو ہے تو ہمارے مظلوم جو کشمیری بھائی ہیں، ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، ہمارے برما کے مسلمان ہیں، ہمارے شام کے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے تو اپنی رحمت اور ان کی آزادی کے لیے یہ سال بہترین سال سمجھا جائے اور بالخصوص سال ہو یہ ہمارے بالخصوص کشمیری بھائیوں کے لیے اور افغانستان میں جو ہمارے مظلوم بھائی ہیں ان سب کے لیے بھی۔ ناظرین، آج کے حالات حاضر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان حماد الحسن عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔